नमस्कार, आदाब नाजरीन। आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। नाजरीन, पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने अपने पाले हुए दहशतगर्दों से अकलियती ईसाइयों की टारगेट किलिंग का सिलसिला बेहद तेज कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान के एटमी धमाकों की 26वीं बरसी पर बैनुल अक़वामी सतह पर हुए एहतजाजी मुजाहिरों पर भी खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान के एटमी धमाकों की 26वीं बरसी पर जिला वतन बलोचों ने मनाया यौम सियाह। पाकिस्तान में अकलियती ईसाइयों पर बढ़ते हमलों को लेकर हर तरफ मचा हाहाकार। और पश्तून लीडर एमल वली ने पाकिस्तानी सियासत में फौजी मुदाखलत को ठहराया कसूरवार। नाजरीन, सबसे पहले बात 28 मई को पाकिस्तान के एटमी धमाकों की 26वीं बरसी पर दुनिया भर में मनाए गए यौम सियाह की। क्योंकि 26 बरस पहले 28 मई 1998 को पाकिस्तानी फौज और उसके कठपुतली साबिका वजीर आजम नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में बलोचिस्तान की धरती पर पहली बार एटमी धमाके किए गए। तभी से पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलोचिस्तान के बाशिंदे एटमी धमाकों का शदीद खामियाजा भुगत रहे हैं। लिहाजा बलूचिस्तान की सियासी और कौम परस्त जमातें हर साल 28 मई को पाकिस्तान के नाम निहाद यौम तकबीर को यौम सियाह के तौर पर मनाती आ रही हैं। ज़बां पर बलोच वांट्स फ्रीडम जैसे नारे और हाथों में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बलूचिस्तान में बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ बैनर्स और प्ले कार्ड्स के साथ बैनुल अक़वामी सतह पर एहतजाजी मुजाहिरे अब रोज का मामूल बन चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर हैं जर्मनी के, और जर्मनी के शहरों में सरापा एहतजाज हैं बलूचिस्तान की सियासी और कौम परस्त जमातों के जिला वतन लीडरान और सियासी कारकुनान। खास बात ये रही कि जर्मनी के शहरों में पाकिस्तान के यौम तकबीर यानी जौहरी आजमाइश के दिन 28 मई को यौम सियाह के तौर पर मनाया गया। Today we are here in front of International Court of Justice for a reminder. 26 years ago, on May 28, 1998, Pakistan detonated nuclear bombs in the mountains of Chagi in occupied Balochistan. It was called a nuclear test, but we consider it a nuclear attack on the Baloch nation because its effects are no way less than a nuclear attack. ये हौलनाक मनाजिर हैं बलूचिस्तान के बुलंद तरीन पहाड़ी इलाके चगाई में पाकिस्तानी फौज और उसके कठपुतली साबिका वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत में 26 बरस पहले 28 मई 1998 को किए गए नाम निहाद एटमी धमाकों के। क्योंकि तब पाकिस्तानी फौज के मरहूम रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ और साबिका वजीर आजम नवाज शरीफ ने जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की चगाई पहाड़ियों में सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत न्यूक्लियाई धमाके किए, और वो मंसूबाबंदी थी बलूचिस्तान की जरखेज जमीनों को बंजर बनाने और बलोचों को मुख्तलिफ जानलेवा बीमारियों की सौगात देकर उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी नस्ल कुशी करने की। पाकिस्तान के जालिम हुक्मरानों की इस घिनौनी मंसूबाबंदी का बलोच कौम आज तक शदीद खमियाजा भुगत रही है। Many people lost their lives due to the unholy act. Many are disabled till today. Even today there are children suffering from various congenital disease, on which skin diseases are especially common. Many young men and women have died of cancer. Hundreds are still victims of disease which is rapidly spreading to other people and regions. The nuclear explosions have completely poisoned the air in the region to the point where it is difficult to breathe.
پاکستانی اقتدار پر قابض پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی حکمراں جماعت PMLN کی جانب سے بلوچستان کی چگائی پہاڑیوں میں 28 مئی 1998 کو کیے گئے ایٹمی دھماکوں کے 26ویں یوم تکبیر پر خصوصی اجلاس طلب کیا گیا۔ خاص بات یہ رہی کہ پارٹی کی جنرل کونسل کے اس خصوصی اجلاس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف سیاسی نااہلی سے نجات پانے کے بعد ایک بار پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے چیئرمین منتخب ہوئے۔ لہٰذا اس موقع پر سابق وزیر اعظم نواز شریف 1998 میں اپنی سابقہ حکومت کے دور میں بلوچستان میں کیے گئے ایٹمی دھماکوں پر جارحانہ انداز میں خود اپنی ستائش کرتے رہے، لیکن سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دعووں کے برعکس بلوچستان کی سیاسی اور قوم پرست پارٹیوں کے جلاوطن لیڈران 28 مئی کو پاکستانی ایٹمی دھماکوں کی 26ویں برسی پر دنیا کے مختلف ملکوں میں احتجاجی مظاہرے کرتے رہے۔ یہ سچائی برطانیہ کی راجدھانی لندن اور نیدرلینڈ کی راجدھانی ایمسٹرڈم میں پاکستان کے خلاف کیے گئے احتجاجی مظاہروں سے سامنے آئی۔ FBM یعنی فری بلوچستان موومنٹ اور بلوچ نیشنل موومنٹ کے لیڈران نے برطانیہ اور نیدرلینڈ سمیت دیگر بیرونی ملکوں میں پاکستان مخالف احتجاج کیے اور ان احتجاجی مظاہروں میں یونائٹڈ نیشنز اور ICJ یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جیسے عالمی اداروں سے پاکستان پر نیوکلیائی ہتھیاروں کی آزمائش پر پابندی لگانے کی گہار لگائی۔ We appeal to the international community, International Court of Justice to put a complete ban on Pakistani nuclear program so that not only Balochistan and the region remain safe, rather the whole world should get rid of this danger because Pakistan's nuclear program was never for peaceful purposes and never will be. جلاوطن بلوچ لیڈران نے پاکستان کے جوہری ہتھیاروں پر پابندی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومتیں اپنے پالے ہوئے طالبان، القاعدہ اور داعش کے دہشت گردوں کے حملوں کو روکنے میں پوری طرح ناکام ہو چکی ہے، لہٰذا پاکستان کے جوہری تنصیبات پر دہشت گردوں کے قبضے کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ لیکن دہشت گردوں کے خوفناک حملوں کے سامنے بے بس پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیاں نیوکلیائی اور کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال آزادی کی مانگ کر رہے محکوم بلوچوں، سندھیوں اور پشتونوں کی نسل کشی کے لیے استعمال کرنے میں پیش ہیں۔ اس نسل کشی کی سب سے بڑی وجہ ہے بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا صوبوں کی سرزمین کا قدرتی وسائل اور بیش قیمتی معدنیات سے مالا مال ہونا، کیونکہ پاکستانی اقتدار پر حاوی پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کٹ پتلی حکومتیں دیگر تینوں چھوٹے صوبوں کے قدرتی وسائل کا جبراً استحصال کر رہی ہیں۔ اب چرچا پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومتوں کی جانب سے فرقہ پرستی و دہشت گردی کو بڑھاوا دینے کی ریاستی پالیسی کی، کیونکہ اس ریاستی پالیسی کا استعمال پورے پاکستان میں جاری بد امنی اور علیحدگی کی لہر کو دبانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ سچائی پاکستان کے پنجاب صوبے کے سرگودھا شہر کے بعد بلوچستان اور خیبر پختونخوا صوبوں میں اقلیتی عیسائیوں کی ٹارگٹ کلنگ کے انسانیت سوز واقعات کے خلاف کیے گئے احتجاجی مظاہروں سے منظر عام پر آئی۔ مذہبی دہشت گردی بند کرو، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، اور جینے دو، مسیحوں کو جینے دو جیسے نعروں کے ساتھ پاکستان میں اقلیتی عیسائیوں کے متاثرہ خاندانوں اور انسانی حقوق کارکنوں کی جانب اب روز کا معمول بن چکے ہیں۔ اس کی اصل وجہ ہے پاکستان میں اکثریتی مسلم طبقے کی جانب سے اقلیتی عیسائیوں کی ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں ہوا ہوش ربا اضافہ۔ لیکن انسانیت سوز پہلو یہ ہے کہ پاکستانی حکومت اور انتظامیہ اقلیتی عیسائیوں پر بڑھتے حملوں کو روکنے کی بجائے نہ صرف خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، بلکہ فرقہ وارانہ تنظیموں اور ان کے فرقہ پرست کارکنوں کی سرکاری معاونت کر رہی ہے۔ یہی وجہ رہی
کہ پاکستان کے پنجاب صوبے کے سرگودھا شہر میں بلاسفیمی کے جھوٹے الزام میں اقلیتی عیسائی خاندانوں پر برپا کیے ظلم و ستم کے خلاف کراچی پریس کلب پر شدید احتجاج کیا گیا۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم اقلیت لوگ بھی کرسچن ہوں یا اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اور خاص طور پر اقلیتوں پر دن بدن پاکستان میں ظلم اور تشدد بڑھتا جا رہا ہے۔ مذہب کی بنیاد پر ہم پہ الزامات لگائے جاتے ہیں، جبکہ ہم ہر مذہب کے جو بھی ان کا کتاب ہے، مذہبی کتاب ہے، ہم اس کا بھی اتنا ہی احترام کرتے ہیں جتنا اپنے مذہب کی کرتے ہیں۔ سرگودھا میں ذاتی رنجش میں شو فیکٹری کے مالک عیسائی خاندانوں کے بے گناہ افراد کے بہیمانہ قتل میں ملوث TLP یعنی تحریک لبیک کے لیڈران اور کارکنوں کے خلاف پولیس کی جانب سے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ یہی وجہ رہی کہ سرگودھا میں متاثرہ عیسائی خاندانوں سمیت مسیح برادری کی خواتین نے اپنی چادریں اور دوپٹے جلا کر شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ سرگودھا میں سراپا احتجاج عیسائی خواتین نے کہا، نام نہاد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اقلیتی فرقوں کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے اور ان کی عزت و آبرو پوری طرح غیر محفوظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے انسانیت سوز واقعات نے پاکستان سے اقلیتی فرقوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یعنی افواہ پھیلتی ہے تو یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمارے گھروں پہ، ہماری بستیوں میں، ہمارے جو کاروبار کے مراکز ہیں وہاں پہ چڑھ دوڑتے ہیں، ہمارے لوگوں کو یرغمال بنایا جاتا ہے زبردستی، ان پر انہیں قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس کے خلاف ہم یہاں پہ سراپا احتجاج ہے کہ یہ روایت کو ختم ہونا چاہیے، حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ بار بار ابھی 1 سال سانحہ جڑاوالا کو گزرا نہیں کہ 25 مئی کو ایک اور سانحہ رقم کر دیا گیا، تو یہ کب تک ہم برداشت کریں گے؟ ہم پاکستانی ہیں، اس ملک کے آئین نے ہمیں برابر کی شہریت دی ہوئی ہے، تو پھر کیوں ہمارے ساتھ جو ہے برابر اور یکساں سلوک نہیں کیا جاتا؟ کیوں ہمیں حالات کے رحم و کرم پہ یا شر پسندوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جاتا ہے؟ پاکستان کے پنجاب صوبے ہی نہیں بلکہ فوجی چھاونیوں والے قبائلی علاقوں تک میں اقلیتی عیسائیوں کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ یہ سچائی پاکستانی فوج کے خیبر پختونخوا صوبے میں مضبوط گڑھ مانے جانے والے شمالی وزیرستان کے میران شاہ شہر میں اشفاق مسیح کے بہیمانہ قتل سے سامنے آئی۔ اس واقعے کے خلاف مقتول اشفاق مسیح کے خاندان سمیت اقلیتی فرقوں کی تنظیموں اور انسانی حقوق اداروں کی جانب سے میران شاہ پریس کلب کے باہر شدید احتجاج کیا گیا۔ 1 سال 3 مہینے اور 2 دن ہوئے اس کا چھوٹا بھائی اسی طرح عدت میں ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہوا۔ آج اسی ماں کا ایک دوسرا بیٹا جو اس سے بڑا ہے وہ میرعلی میں شہید کر دیا گیا ہے۔ میں اعلیٰ حکام سے التجا کرتا ہوں، تب بھی ہمیں تسلی دی گئی، آج پھر میں التجا کرتا ہوں، خدا را ہم یہاں پر اکٹھے ہیں، کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو بھی لاتے ہیں، اپنی عورتوں کو بھی لاتے ہیں، کہ دفعہ ہمیں مار دو، خدا کے واسطے ہمیں مار دو، یہاں سے ہم وزیرستان چھوڑ رہے ہیں، ہم وزیرستان سے خفا ہو کے نکل رہے ہیں، بہتر ہو جائیں گے ہم، ہمارا ایسے قتل کیا جا رہا ہے، خدا کے واسطے ہمیں تحفظ نہیں دے سکتے، ایک اقلیت کو نہیں تحفظ دے سکتے۔ پاکستان میں اقلیتی فرقوں خصوصاً عیسائیوں کے خلاف حملے چاروں صوبوں اور ہر خاص و عام شہر میں ہو رہے ہیں۔ اس حقیقت کی عکاسی کر رہے ہیں پاکستانی فوج کے جبرن قبضے والے بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ میں احتجاجی مظاہروں کے یہ مناظر۔ بلوچستان صوبائی اسمبلی کے آس پاس ریڈ زون میں یہ احتجاجی مظاہرے کوئٹہ کے نواں کلی علاقے میں راشد مسیح نامی عیسائی کی ٹارگٹ کلنگ کے خلاف کیے گئے، اور ان احتجاجی مظاہروں میں مقتول راشد مسیح کی میت لے کر پورے پاکستان میں اقلیتی فرقوں کی نسل کشی کی بڑھتی سازشوں کی پرزور مذمت کی گئی۔
हम लोगों का इंसाफ किया जाए, मुझे इंसाफ मिले। अभी छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाऊँ? वो तो ड्यूटी से आ रहा था, मुझे बोल के गया था मैं जल्दी आ रहा हूँ, उसको मार के फेंक दिया। हम लोगों की तो किसी के साथ कोई लड़ाई भी नहीं, कोई बात भी नहीं, तो क्यों मेरे साथ ऐसे हुआ? मैं छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाऊँ? दरअसल फिरका परस्ती व दहशतगर्दी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की पुरानी रियासती पॉलिसी रही है। यही वजह है कि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें महकूम सूबों में जारी अलहदगी की तहरीकों को फिरकावारियत, लासानियत व दहशतगर्दी के तौर पर बदनाम करने की सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत अपने डेथ स्क्वाड से अक़लियती फिरकों को टारगेट किलिंग का शिकार बनवा रही हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तानी सियासत में फौजी मुदाखलत पर पश्तून लीडर ऐमल वली की सियासी यलगार। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के बैनर तले कोयटा में रियासती दहशत गर्दी के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। इन एहतजाजी मुजाहिरों की वजह रही ग्वादर में फेंसिंग के खिलाफ बलोच यकजहती कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए कोयटा प्रेस क्लब पर पुलिस की जानिब से की गई तालाबंदी। यही नहीं, कोयटा प्रेस क्लब के ओहदेदारों से की गई बदसलूकी को लेकर बलूचिस्तान के सहाफियों ने सूबाई असेंबली के इजलास का वॉकआउट तक किया और बलूचिस्तान सूबाई असेंबली के बाहर एहतजाजी मुजाहिरे करते हुए पाकिस्तानी फौज की कठपुतली बने आला पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन आमेज नारेबाजी करते हुए उन्हें फिलफौर मुअत्तल करने की मांग की। नैब यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की टीम की जानिब से अल कादिर ट्रस्ट में 190 मिलियन पाउंड्स के घोटाले केस में बहरिया टाउन के रावलपिंडी दफ्तर पर छापा मारा गया। नैब टीम की जानिब से इस छापे की वजह अल कादिर ट्रस्ट घोटाले में मुलव्विस बहरिया टाउन के चेयरमैन मलिक रियाज हुसैन के खिलाफ सबूत हासिल करना बताई गई। लेकिन इस नाम नेहाद छापे के दौरान नैब और पुलिस के एहलकारों ने जिस कदर बहरिया टाउन के दफ्तर में तोड़फोड़ की और जाते वक्त वो बहरिया टाउन के दर्जनों मुलाजिमीन को जबरन गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए। इस रियासती जुल्म ज्यादती पर बहरिया टाउन के चेयरमैन मलिक रियाज ने तवील ट्वीट किया और नैब के छापे को सियासी इंतकामी कार्रवाई बताते हुए साबिक पीएम इमरान खान के खिलाफ रियासती इदारों की दुश्मनी में वादा माफ गवाह बनने से साफ इनकार किया। पाकिस्तान में मीडिया की आजादी और गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग करने वाले सहाफियों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक इंसानियत सोज वाकया पाकिस्तान के सिंध सूबे में पेश आया। सिंध सूबे के मीरपुर मथेलो नामी कस्बे में सिंधी जर्नलिस्ट नसरुल्लाह गडानी पर नामालूम हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में शदीद तौर पर जख्मी नसरुल्लाह गडानी को इलाज के लिए जनूबी पंजाब के नजदीकी शहर रहीम यार खान के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन रहीम यार खान के अस्पताल में जदीद सहूलियात न होने पर उन्हें सिंध सूबे की राजधानी कराची के अस्पताल में मुंतकिल किया गया। ताहम डॉक्टर्स उनकी जान नहीं बचा सके। आखिरकार नसरुल्लाह गडानी को उनके आबाई कस्बे में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इसके बाद कराची में सिंधी सहाफियों ने नसरुल्लाह गडानी के हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए शदीद एहतजाज किया। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के निकाह के खिलाफ इद्दत केस दायर कराने वाले साबिका शौहर खावर मानिका ने इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में तौहीन आमेज इल्जामात लगाए। इस पर कोर्ट में जमा पीटीआई के सियासी कारकुनों ने खावर मानिका की जमकर पिटाई कर दी। लिहाजा कोर्ट में शदीद हंगामा आराई पर इस केस की सुनवाई कर रहे जज फैसला सुनाए बगैर ही वापस चले गए और उन्होंने बाद में एक खत लिखकर इस केस को दूसरी अदालत में शिफ्ट करने की अपील की। साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान समेत दीगर आला लीडरान ने इस हंगामा आराई के पीछे रियासती इदारों का हाथ होने के इल्जामात लगाए और फैसले पर असरअंदाज होने की सोची समझी मंसूबाबंदी बताई।
अब बात पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाकों में बढ़ती बेइत्मीनानी और अलहैदगी की लहर की। इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तानी इक्तदार पर पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली करप्ट सियासी जमातों की बढ़ती गिरफ्त। लेकिन कुछ जमहूरियत पसंद सियासी लीडरान क़याम पाकिस्तान से ही जमहूरी निज़ाम और साफो सफाफ इंतखाबात के जरिए अवामी मुंतखब हुकूमत की बहाली के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। यह सच्चाई पाकिस्तानी पार्लियामेंट में अवामी नेशनल पार्टी के चेयरमैन एमल वली खान की मुजाहिका खेज अंदाज में की गई सियासी तकरीर से सामने आई। मोहम्मद अली जिन्ना ने दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर 14 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान बनाया और पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया मुल्क करार देते हुए सिर्फ मुस्लिम कौमों ही नहीं बल्कि अक़लियती फ़िरक़ों तक को मजहबी आज़ादी और बराबरी के हुकूक देने की यकीन दहानी कराई। लेकिन पाकिस्तानी फौज जमहूरियत और मजहबी रवादारी के पैरोकार अजीम पश्तून लीडर खान अब्दुल गफ्फार खान यानी सरहदी गांधी को मुल्क गद्दार बताती रही और अब्दुल गफ्फार अवामी नेशनल पार्टी पर गद्दारी के इल्जामात लगाती रही। यही वजह रही कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट के ऐवान बाला सेनेट में सरहदी गांधी और बाचा खान की जमहूरियत पसंद जमात अवामी नेशनल पार्टी के मौजूदा चेयरमैन एमल वली खान को तकरीर करने की इजाजत दी गई तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान में अलहदगी की लहर के लिए पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली सियासी जमातों के हुक्मरानी के रियासती दस्तूर को कसूरवार ठहराया। मसला आपका शुरू होता है 47 में। हिंदुस्तान आजाद होता है और पाकिस्तान बनता है। मेरी बात से अगर किसी को तकलीफ हो, मैं वाज़ेह कर दूं कि मैं इस वतन में, इस मुल्क में गद्दार इब्ने गद्दार का बेटा हूं और मैं समझता हूं कि आज की तकरीर के बाद शाम में कहीं मैं भी चौथी नस्ल में इस नारे से गुजरूंगा। तारीख हकीकत होती है और तारीख से आंखें फेरना, हकीकत से आंखें फेरना आपको कभी भी मुस्तकबिल में सही रास्ते पे नहीं लेकर जा सकता। ये बहुत बड़ी बहस है और इस बहस के लिए मैं तैयार हूं क्योंकि नेशनल असेंबली के बाहर एक दफा इजलास बुलाया गया था और जनाब खान अब्दुल वली खान मरहूम गाड़ी की डिग्गी किताबों से भर के लाए थे, इसलिए लाए थे कि आए आज बात करते हैं कि पाकिस्तान बना था, कि पाकिस्तान आजाद हुआ था। जब आप 47 में आजाद नहीं हुए, आज आप आजादी का रोना रो रहे हैं। क्या ईमान की बात करें सब लोग, ये जनाब पाकिस्तान का कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब कितनी कदर करते हैं? क्या पाकिस्तानी कदर करते हैं इनकी कि नहीं करते? तो मुझे तो ये तस्वीर भी कैद लग रही है। ये तस्वीर उस दिन कैद हो गई जिस दिन जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने रूल ऑफ लॉ की बात की, जिस दिन आपके बानी, आपके मुल्क को बनाने वाले ने जिस दिन फौज के सामने, फौज के एक तकरीब से ये बात की कि ये मुल्क इसलिए नहीं बना कि आप इस पे हुक्मरानी करें,
ये मुल्क इसलिए नहीं बना कि यहां पे अवाम गुलाम हो, बंदूक वाले के पास ताकत हो, बल्कि आप मुहाफिजे, ये जो बातें आज हम कर रहे हैं, ये जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को करनी पड़ी। आज तक आप ये मुल्क, ये वतन, ये पाकिस्तान के शहरी इस अपने कायद को रिहा ना कर सके। आपको पता है पाकिस्तान में जो फिर कैद हुए हैं, तो इन पे एक ऐसी कैद लगा है कि आप पाकिस्तान में जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब पे रिसर्च नहीं कर सकते। नाजरीन, आखिर में डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। पापा, यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और